आसीगला आम पार्सल फ्लिपकार्ट रू। चलो अनबॉक्सिंग करमा। आसीगला पार्सल এটা হচ্ছে তার বিল, ইনভয়েস বিল। এটার কিছু কাম নেন করে দেবো। আর এটা হচ্ছে আমার বোট এয়ারড্রপ 161। এখানে জড়িয়ে বসে पैकिंग तो बढ़िया है तार ओवरव्यू देखी दियो। वन टच वॉइस असिस्टेंस व्हाइट कलर मंगाइए। ENX टेक्नोलॉजी टोटल प्लेबैक 17 आवर IPX5 वाटर रेजिस्टेंस और इंस्टेंस रेस्पॉन्स टच कंट्रोल। देखा जो केनता अच्छे बाहरला आमर बोट एयरड्रप। बहुत स्लिक डिजाइन अच्छे पूरा। गाना दी देखमा इधर এটা তো আমরা এয়ারপড। এটা হলো ওয়ারেন্টি কার্ড, বর্ষের আছে ওয়ারেন্টি। সাইড করবো থাকি ওখানে হচ্ছে রেডমি বিফোর ইউজ ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল। এটা হচ্ছে কোয়ালিটি, ভয়েস কল ইস্যু, ইয়ারবড চার্জিং, এভিডিং ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল। এটার বেশি কাম নেন। तार प्रोडक्ट अच्छे बोर्डर एक्सट्रा इयरबड 4टा इयरबड देखिए। चलो এটা হচ্ছে তার ম্যানুয়াল গাইড কেনতে ইউজ করব কানা ইউজ করব এই সবটা দিয়া গেছে। এসব করো সাইট ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। क्वालिटी तो ठीक ठाक अच्छे। এটা হচ্ছে রাইট, এটা হচ্ছে লেফট। এটা হচ্ছে তার চার্জার টাইপ সি চার্জার। তার চার্জিং পয়েন্টটা লাইটা ডাটা কেবল চার্জ করে।